Diary of a housewife. Diary of a housewife. सोमवार रु शुक्रवार प्रत्येक दिन 12टारे केवल रेडियो चॉकलेट रे ऋत्विका गोल्ड प्रेजेंट्स डायरी ऑफ अ हाउसवाइफ। भगवानंकर श्रेष्ठ सृष्टि होछि नारी। नारीर श्रेष्ठ रूप गृहिणी हाउसवाइफ। से केबे अभियोग करेनी, अभिमान करेनी। हसी हसी जीवन तमाम बितेई दिए। स्वामी, सासू, ससुर, नणंद, दियर, पुओ, झियो सबुरी अलिगर्तली शुणी पारे। सबुरी खुशी रे से खुशी हुए। निज दुख काहाको देखिबाको दिएनी। लुह को ओठ तले, कोह को छाती तले चापी दिए। समस्तंक मन पढ़ी पारे से, हेले किए पढ़े ता मन कथा। लुहापी जिए हस पुणे मन दे जिए मन किणे। लुहापी जिए हस पुणे मन दे जिए मन किणे। हृदय रे धरी स्नेह डोरी घर को करे जे स्वर्गपुरी। से गृहिणी ता कहानी जिउथिरे लिखि दिए नीरबरे कहि दिए व्हाट इज लाइफ। डायरी ऑफ अ हाउसवाइफ। डायरी ऑफ अ हाउसवाइफ। डायरी ऑफ अ हाउसवाइफ। डायरी ऑफ अ हाउसवाइफ। काऊ बसारे कोइली अंडा दिए। काऊ कोइलीर अंडा को निज अंडा भावी अति जत्न रे उषुम रे बसाए। छुआ फुटाए। आधा राणी खाइबाकू दिए। उड़ीबा शिखाए। आ जेतेबेले कोइली छुआर डेणा लगी जाए, से काऊ पाखरे रहिबाकू पसंद करेनी। सबुदिन पाई बसा छाड़ी उड़ी चली जाए। भूली जाए माँ काउटीर ता प्रति थिबा अवदान को। कोइली तो गोटे पक्षी, जार मन नहीं, विवेक नहीं। हेले मनीष तार तो सबू अच्छी। से केमती भूली जाउछि 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी जन्म देइथिबा निज माँ को, पाली पोषी बड़ करिथिबा निज बापा को। निजर स्वार्थ आगरे स्नेह ममतार मूल्य कौन? किछि नुह। ए सब एबे चिंता कला बेलू जेतिकी दुख लगुची सेतिकी मन विद्रोह करी उठुची। इच्छा होची एने जाई स्वराज को जापटा मारी तांको गाल सिझेई दबाकू। तांको अमणिस पणिया लगी उचित दंड दबाकू। और छाड़िकी कही दबाकू तमे की पाठ पढ़िच म, की इंजीनियर हेच। निज रोगिणा बुढ़ा बाप माँ मन को जोठू तमे चिन्हि पारलनी सेठी अमेरिका रे की सॉफ्टवेयर चिन्हि दब। पापा बहु तमर बहुत भाबे चिंते तम ना देइथिले स्वराज। हेले हेले तमे निज राज्य को भल पाइबो कोन? उल्टी आबरी नेल विदेश को। आड़ी देल पापा माँ को अनुरोध को। मार शेष समय रे आसी टिके पाखरे ठिया हबाकू। आज सकाळे किचन रे मु अंकित पई एप्पल जूस करूची। बो आसी कहले पीतांबर सार आछंती, तांको पई टिके चा करिवो, चीनी मोटे पकेइबुनी। मु आश्चर्य हेली। कहली सार परा मिठा खाती। गला मासरे घर को आसतिले जे मु असित को नुआ चाकरी पई ताको मिठा खाइबाकू देइथिली। चा पीला बेले
पछरे पुणी से चीनी भी मागिथिले। बो मन दुखरे सार को हेवी डायबिटीज हेछि बोली मते जणैले। दीर्घ निश्वासटे पकई कहले, गोटे बोली पुओ स्वराज जेतेबेले अमनिष हेगला मुह को चाहलानी सेतेबेले बाप को डायबिटीज हबनी तो आ कौन हब रे माँ। पुओ चिंतारे सारंक स्त्री बिछଣା लगी हेलेनी, बेसी दिन आउ बंचीबेनी बोधे। एतक कहू बो कांदी पकेले। लुह को पणत कानी रे पोछी पानी ग्लास टे नहीं ड्राइंग रूम को चली गले। मु गैस रे चा बसई दे जूस नहीं अंकित को देली। अंकित जूस पिउ थाए आ मु भाबु थाए मो परे स्वराजर माँ पिला बेले ताको जूस पीवा को दौथबे, हृदय ठो अधिक भल पाउथबे। हेले हेले स्वराज कौन कले? निज पिला दिन कथा सबू भूली गले। मु एमती भाभी चलती से फड़िया से कहला, भाउज चा उतुरिलाणी मु छाणी देबी। मु ताको बेड सजाड़ीबाकू कहीदे किचन को गले चा छाणीबाकू। पीतांबर सार को बिना चीनी रे कपे चा आ बापा बों को पई चीनी पके 2 कप चा किछि बिस्कुट नहीं मुंडरे ओढ़ना दे चलिली ड्राइंग रूम को। गला बेले मनरे मोर केवल गोटे चिंता खेलुथिला, पिला को झुरी झुरी बापा माँ माने जदि एते सरी हे पारंती तेबे पिला माने केमिति एते निष्ठुर हे रही पारंती। थरी जाने ताको हृदय। ड्राइंग रूम रे बापा बो गोटे सोफारे बसथिले, आर सोफारे थिले पीतांबर सार। ए मासक भितरे से पूरा झड़ी जाइछंती। मुहरे मेचाए धड़ा दाढ़ी, छम थोड़ू थोड़ू हो जाइछि। देखिले लागुछि बयस तांकर आहुरी 10-15 वर्ष बढ़ी जाइछि। दुनिया जाकर चिंता जेमती तांको चापुड़ी धरिछि। चा दे नमस्कार कली। सार मते आशीर्वाद कले। मते प्रशंसा करी बापा को कहले, बुझिल तमे सतरे बड़ भाग्यवान, एमिति झियटी को बहु हिसाब रे पाइछ। हेले मु कंठ तांकर बाष्परुद्ध हो गला। बापा सार को किछि न भाभी आराम रे चा पीवा को कहले। सार चा कपटा टीपय ऊपर थोई दे कहले, केमिति मु किछि भाबिबिनी तमे कहून। मो जगारे तमे थिले कोन आराम रे बसी पारथांत। मासे हेलाड़ी मिसेस बेड रे पड़िछि। मेडिसिन खाइबा को ना धरुनी। दिन राति खाली स्वराज स्वराज होउछि। जेते बुझेले भी बुझिबा को नाराज। एबे भी से विश्वास रखिछि पुओ स्त्री पिला को धरी सबुदिन पाई ता पाखको फेरी आसीबो। उसुडा धान गजा हब। बहु सार को चा पीवा को अनुरोध कले। आउ कहले, स्वराज कौन सबुदिन पाई अमेरिका रे रहिबो? आजी नहले काली तो पुणी से ता जन्मस्थान को फेरी आसीबो ना। सार गोटे ढोक चा पी कहले, आसीबार हेतेले आसीथांता सेतिके बेले जेतेबेले ता झियो को सेठिर स्कूल रे एडमिशन करबा को चिंता कला। मु कहली, अरे तू सेठी काहे के पढ़ेबू? आम ओडिसा रे कोन भलो स्कूल नाही? तू तो पुणी एठी पाठ पढ़ी मनीष हेचु। जानिचंती से कौन कहला? कहला मो लक भलो थिला बोली मु अमेरिका को आसी पारिली। मु चाहनी मो झियो को ओडिसा रे पढ़ी ता फ्यूचर को स्पॉइल करि दबाकू। ता झियो एबे अमेरिका रो सिटीजनशिप ग्रहण कर सारलाडी। प्ले स्कूल रे पढ़ुची। पढ़ा सरू सरू 16-17 वर्ष। तापरे हुए तो आसी पारे।
ସେତେ ଦିନ ଯାଏ କଣ ଆମେ ଥିବୁ ନା ଦେଖିବୁ? ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କାହାର କିଛି କହିବାକୁ ଜୁ ନଥିଲା। କେବଳ ଥିଲା ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଆଉ ମେଞ୍ଚାଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ଦଣ୍ଡେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି। ଆସିଲି କିଚେନକୁ ଦିନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଗ୍ୟାସରେ ଡାଲିଟା ବସେଇ ଦେଇ ପରିବା କାଟିବାକୁ ବସିଲି। 4ଟା ବାଇଗଣ ପୋକା, 8ଟା ଆଳୁ ପୋଚା, ପୋଟଳ ଗୁଡାକରୁ ଅଧେ ଶୁଖିଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଡାକ ସଡିଯାଇଛି। ମନେ ମନେ ଅମିତଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲି। ଘର ସଂସାର କରିବା 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ପରିବା କିଣି ଆସିଲାନି। ଯାହା ପାରିବେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ତମେ ତେଣିକି ମରୁଥା। ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ପରିବା କିଣିଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତାନି? ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ପରିବା ଆଣିଥିବେ ଯେ ନା ତୁମେ ଭଜା କରିପାରିବ ନା ତରକାରୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ବାପା ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଯାଇ ପରିବା ବାଛିକି ଆଣନ୍ତି। ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରିବା ଗୁଡାକୁ ଅଲଗା କରୁଛି, ସେଫାଳି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆମ ଘରକୁ ଯୋଉ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କିଏ କି? ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି କି? ସେଫାଳି କଥାରୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁହରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ପେଟରୁ କାଟି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିବାର ପରିଣତି କଣ ଏଇଆ? ଏଇଥିପାଇଁ କଣ ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ ଅମିତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକେଇ ଲୋନ୍ ପରେ ଲୋନ୍ କରି ଚାଲିଥିଲେ? ସେଫାଳି ମତେ ଡାକି ହଲେଇ ଦେଇ ନଥିଲେ ମୁଁ ପରିବା କାଟିବା ଛାଡି ସେମିତି ଭାବି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେଫାଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ ବାପାଙ୍କ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ। ଆମ ଘର ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦିନର। ସେଫାଳିକୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୱେଷା ତାକୁ ଡାକିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ପରିବା କାଟିବି କଣ, ଚାଲିଗଲି ପୁଣି ଥରେ ଅତୀତକୁ, ପଛରେ ଛାଡି ଆସିଥିବା ପୁରୁଣା ଦିନକୁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସ୍ୱରାଜ ଏ ଘରକୁ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପଢା ବୁଝିବାକୁ, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ମୋଠୁ ଆଡଭାଇସ୍ ନେବାକୁ। କାଲି ପରି ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ମୋର ବାହାଘର ସରିବା ମାସେ ହେଇଥାଏ। ମୋ ଉପରେ ରୋଷେଇବାସର ଲୋଡ ବେଶୀ ନଥାଏ। ଦିନ ସାରା ଘରେ ଖାଲି ବସି ବସି ବୋର ହେଇଯାଉଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅମିତ ଆସି ମତେ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ଠିକ କରିଦେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ କ୍ଲାସରୁ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳିବନି, ଅନରାରୀ ତମକୁ ପଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ତୁମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଏକ୍ସାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ତମେ ମୋଠାରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଏହା କହି ସେ ସ୍ୱରାଜ ସହ ମୋର ପରିଚୟ କରେଇଦେଲେ। ସ୍ୱରାଜ ସେତେବେଳେ ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥାନ୍ତି। ସ୍ୱରାଜ ମତେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଭାଉଜ ଡାକିବିନି, ଡାକିବି ନାନୀ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଭଉଣୀ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମର ସାନ ଭାଇ। ହଁ, ଅମିତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତମର ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ୟାରିୟର ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ପୁଣି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଟପର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସାମରେ ତମ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବାକୁ। ଟିକେ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବ? ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ହସି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ନାନୀ ବୋଲି ମତେ ଡାକୁଛ, ଏଣେ କହୁଛ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବ? ନାନୀ ତା ସାନ ଭାଇକୁ ପଢେଇବାକୁ ହେଲ୍ପ କୁହାଯାଏନି, ଏଇଟା ନାନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଥିଲେ। ତା ପରଦିନଠୁ ସ୍ୱରାଜ ଆସି ମୋର ଗାଇଡାନ୍ସ ନେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଟପିକ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ
ଆସିକି ବୁଝୁଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବି ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ଦରମା 7-8 ମାସକରେ ଥରେ ମିଳେ। ତା ଭିତରେ ବି ପୁଅ ସ୍ୱରାଜର କିଛି ଉଣା ରଖିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଏମିତି ବି ହେଇଛି ସ୍ୱରାଜକୁ ବସ୍ ଫେୟାର ଦେବାକୁ ବି ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ନଥାଏ। ପୁଅକୁ ହେଇ ଦଉଛି କହି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଅନ୍ୟ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ଯୁଆଡୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ କରି ପୁଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ। ନିଜ ବାପାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ମହାନତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅନେକ ଥର ବି ସେ ମୋ ଆଗରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଜ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ସର୍ଭିସ ପାଇଲେ। ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଜଏନ୍ କରିବେ ନା ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଖି ବୁଝି ଆଗ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ, ସର୍ଭିସ କଲା ପରେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ ବି ଦେଇପାରିବ। ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ ବି ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇଥିଲେ। ଯୋଉଦିନ ସ୍ୱରାଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲେ ନୂଆ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ, ସେଦିନ ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ ଆମ ଘରକୁ ହାଣ୍ଡିଏ ରସଗୋଲା ଧରି ଆସିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ଦେଇ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ବି ପାଣି ଆସିଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ସେଠି ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ଝିଅ ସହିତ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା। ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରୁ ଭାବ ଦୋସ୍ତି, ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ ଯାଏ କଥା ଗଲା। ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ରାଜି ହେଲେନି କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲେନି ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ସେଦିନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ। କାନ୍ଦିବେନି କେମିତି? ଅଙ୍କିତ କାଲି ବଡ଼ ହେଇ ବାହା ହେଲେ, ତା ବାହାଘର ମୁଁ ଯଦି ନ ଦେଖିବି ମା ହିସାବରେ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି? ସ୍ୱରାଜ ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବାର ମାସେ ପରେ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଅଫର ପାଇଲେ। ଆମେରିକା ଯିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଡାକିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ନେଇଯିବାକୁ, ହେଲେ ସାର୍ ମନା କଲେ। ସ୍ୱରାଜ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହିବାକୁ, ହେଲେ ଏକଥା କିଏ କହିବ? ଏଠୁ ନିରାଶ ହେଇ ସେ ଆମେରିକା ଗଲେ ଯେ ଗଲେ, ସେଇଦିନଠୁ ଆସିବାକୁ ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ପରିବା ଡାଲା ପାଖରେ ବସି ମୁଁ ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ପହଁରଉଥିଲି। ବୋଉ କିଚେନ ଭିତରକୁ ବସି ଆସିଲେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହିଁ ମତେ କହିଲେ, ଅମିତକୁ କହ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବ, ଆମେ ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଣ ହେଇଯାଉଛି। ସାର୍ ଆଗରେ ଗଲେଣି, ତୁ ଡେରି କରନି, ଶୀଘ୍ର ଅମିତକୁ ବାହାରିବାକୁ କହିଲୁ। ଏତକ କହିଦେଇ ବୋଉ ତରତର ହେଇ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଖବର ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ବୋଉଙ୍କଠୁ ଏସବୁ ଶୁଣିଦେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଝାଙ୍କିଦେଲା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଅମିତକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲି। ଅମିତ ଅଫିସ ଯିବେ କଣ, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଧରି ଗାଡ଼ି ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଗଲେ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ। ମୋର ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ ବଡ଼ ବୋଉ ହିସାବରେ ସେଠିକି ଏ ସମୟରେ ଯିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲିନି। ଅମିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କରି ବୁଝିଲି ସେମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ସିରିୟସ୍, କୋମା ସ୍ଟେଜ, ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଅମିତ କହୁଥିଲେ
कुआड़े बंचिबा चांस खूब कम। बापा बो किछि समय पूर्व आसी घरे पहुंचले। उभय दुखरे खूब भांगी पड़िछंती। कहा मुहरु किछि कथा बाहरुनी। दुहे कौन दीटा पाटिरे दे हालिया हे चिंतारे सोई पड़िछंती। अमित बापा बों को गेट पाखरे छाड़ी दे न खाई न पे बैंक चली जाइछंती। मु न जिबा पई कहूतिली। अर्जेंट काम अछि बोली मते कहि दे से चली गले। मनटा मोटे भल लागुनी। भाबुतिली आज डायरी लिखिबिनी। एले केमिति जे मु बसी लिखुची निजे भी जानिनी। हे अमित फोन कलेनी। गोटे मिनिट मु टिके तांका सह कथा ही जाए। हाँ हाँ कौन कहला? सान को स्त्री चली गले। ओह माय गॉड। रेडियो चॉकलेट 104 FM। धूम मिठा